ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிஐடி மூவிஸில் வந்து ஒரு சீன்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். காமெடி சீன்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம சிஐடி மூவிஸில் வந்து நம்ம ஹரிஸ்ரீ அசோக், நம்ம சேட்டன், திலீப்பேட்டன், நம்ம சேட்டன் திலீப்பேட்டன், அதுக்கப்புறம் வந்து யார் இருக்கா, நம்ம ஃபேவரட் ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார் சார், இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஹனிஃபா சார்லாம் இருக்கு. ஹனிஃபா சார் வந்து இறந்துட்டாரு. ஹனிஃபா சார், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நம்ம சேடி மூவிஸ்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு சீனை ஒரு சீனை வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து காப்பிரைட் ப்ராப்ளம்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே வந்து நம்ம விட்டுட்டோம். சரி என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிட்டே இருந்தேன். சரி இந்த காமெடி சீன்ஸ் நம்ம சேட்டன் திலீப்பேட்டன் வந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி காமெடி சீன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வீடியோ. ஓகே, இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவேன். வீடியோக்குள்ள பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ഇതാണ് പട്ടിക്കുള്ള ഫ്ലാറ്റ്. ബെഡ്റൂം എവിടെയാ? അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ഇതാണ് പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രം. അത് ശരി. കണ്ടിക്കണ്ട പെൺപട്ടികളുടെ വായ നോക്കി കാണൂലേ? ജെലി നീ എന്റെ വായി നോക്കി വേണേ വിളിച്ചോ, ഞാനും കാണോ. ഞാനൊരു മനുഷ്യജീവിയിൽ എനിക്കില്ല വികാരങ്ങൾ. നീ വായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ പട്ടിയായിട്ടാ മോന്റെ കളി. ഇത് തന്നെയാ ഞാൻ എന്റെ മോനോടും പറയാറുള്ളത്. ഹലോ, ഹായ്. ഞാനൊരു കള്ളനാണെന്നാണ് കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പോലീസിലാണ്. കുട്ടി എന്ന് കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു തെരുവ് നാടകമാണ്. ഒരു കള്ളനെ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പിടിക്കാം. അയ്യോ, കണ്ടില്ലേ, അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്ര. എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്താ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റാ. कुछ नहीं दादाजी, ये आलतू फालतू कुछ बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा. അയ്യോ, ഹിന്ദിക്കാരിയാണല്ലേ. ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് വശമില്ലാത്ത ഭാഷയായി പോയല്ലോ. വെറുതെ കുറെ മലയാളം വേസ്റ്റ് ആയി. എന്തായാലും പേര് കൊള്ളാം, മീന പേട്ടി. പേട്ടി അച്ഛനായിരിക്കുമോ? तो मेरे सामने से हटो. ഏ, मेरे सामने से हटो. സാമാന്യ ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. मेरे सामने से हटो. അയ്യേ, ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല കുട്ടി. എടി, നിനക്ക് മലയാളം അറിയാലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അയാളോട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കണേ? അയാളുടെ അടുത്തൊക്കെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാലേ പിന്നെ നമ്മുടെ പുറകീന്ന് മാറില്ല. അയ്യോ, എന്താടാ? നീ ഇവിടേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പോണേ? 7B ഇവന്റെ ആരാ? कौन है? पता नहीं कौन है, देखो ना. ഹായ്. ഹോ, ഹാ, ഇതാണല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ. ഹോ, ഹേ, ഹാ. क्या चाहिए? ചായ. ഓ, എന്നാത്തിനാ? അയ്യോ, അത് ശരി, നീ പെൺപട്ടി കാണാൻ വിളിച്ചാണല്ലേ? तुझे क्या चाहिए?
ലുക്ക് മീന ബേട്ടി, എന്റെ കുത്ത കുട്ടിയുടെ കുത്ത തമ്മിൽ കാണാൻ കാണാൻ എന്റെ കുത്തയ്ക്ക് ആക്രാന്ത് ആക്രാന്ത്. ഇവന് കല്യാൺജി ആരഞ്ജി. तू मेरी जूली को शादी करवाना चाहता है? ഹാ ഹാ ഹാ. ഹോ, അത് മനസ്സിലായി. നിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ. ഇനി എന്റെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണേ? യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്? I don't know English. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ? ലുക്ക് കുട്ടി, ദിസ് പട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് പട്ടി വെരി മാച്ച്. ആൻഡ് ദിസ് പട്ടി, അയ്യോ ഞാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് കുട്ടി ആൻഡ് യു കുട്ടി, യു കുട്ടി वेरी वेरी मैच. अरे मेरे साथ ज्यादा खेल मत, तेरी बीमारी मैं बिल्कुल समझ गई. निकल जा यहाँ से. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. निकल जा. ജഗദീഷ് സാർ. എന്താടാ അച്ഛാ? ആ ஐயோ போச்சு, ஜெகசாதா இருக்க போது. ஐயோ മര്യാദക്ക് കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കും ഞാൻ. ഒലക്ക പൊട്ടി എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? ഓ അത് സീരിയസ്. നിങ്ങൾ എന്താ തോൽവിയില്ലേ? ഇവിടുത്തെ താമസക്കാര് മാറി. നീ എന്താ ഇവിടെ? അല്ല, കുറച്ച് നാളുമ്പോ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ. അപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. കൂടെ എന്നെ സ്വന്തം ടൂൾസും അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാം. ഓഹോ, മോശമാണല്ലേ? വിക്രമേട്ട 100 വിളിക്കോ? ആ 100 ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നാ മതി. പൈസ കിട്ടിയിട്ടാ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നാനേ. നീ ജോലിയാടിയോ? ആ, അവിടെ ഭയങ്കര കൊതുകിന്റെ ശല്യമൊന്നേ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും ഫുഡും മോശം. ഒരുമാതിരി കുറ്റവാളികളോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ ഒരു പെരുമാറ്റോ. അമ്മായിച്ചന്റെ വീടാണടാ. ഓ ഇതെന്ത് കറിച്ചിലാടാ? ഞാനല്ല കോളിമ്പല്ലി അറിഞ്ഞതാ. അതിനെ ചിരിക്കണ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഞാനാ. സസ്പെൻഷനിലാണല്ലോ. അളിയനെന്താ ഈ പാതിരാത്രിയില്? എവിടെ കാര്യം? ഉടനെ പട്ടിയുമായിട്ട് വരണം. കുറച്ച് ജയിലിയാടി അവനെ മണത്ത് പിടിക്കാനാ. ഞങ്ങൾ വരണോ? ഒരു പട്ടി മതി. എങ്കിൽ ചേട്ടൻ പോയാ മതി. കൊച്ചുണ്ണിയല്ലേ ജയിൽ ചാടിയത്? അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അവൻ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ടെന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. 6 മാസത്തെ ശിക്ഷ തീരാൻ ഒരു ദിവസം ഉള്ളപ്പോഴാത്ത എന്റെ ജയിലിൽ ചാടിയത്. ചാതിയൻ ഉണ്ടാ ചോർന്ന് നന്ദിയില്ലാത്തവന് ആക്രമണ ഷേണായി. അല്ല, അതെനിക്കിപ്പോ ഗുണകരമായി. അവനെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രമോഷൻ ഉറപ്പാ. പ്രമോഷൻ ഉറപ്പാ? എങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല. അളിയൻ അങ്ങനെ പ്രമോഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പട്ടി ഈ പട്ടിയുടെ പണി കള്ളനെ പിടിക്കലല്ല, ബോംബ് പിടിക്കില്ല. ആഹാ, നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഞാൻ അവനെ പിടിക്കും. എന്നാ പോയി പിടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടവൻ. പിടിക്കുവടാ, പിടിക്കും. ഈ പീതാംബരനാ തൊരുപ്പനെ പിടിക്കും. പിടിച്ചവന്റെ കൂമ്പിലിട്ട് ഇടിക്കും. അയ്യോ എന്താ പേര്? അയ്യോ അയ്യോ അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അയ്യോ, എന്നെ പറഞ്ഞാൽ അടിയോ. സൗദേവാ, നീ എന്നെ കൈവിടരുത്. വിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇവനെ നിർത്തല്ലേ അച്ഛാ? നീ പട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കണം. രാവിലെ പട്ടി കൊണ്ട് പല്ല് തേപ്പിക്കണം, അപ്പിടിപ്പിക്കണം, കുളിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുളിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി. പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിക്കനെ ചെയ്തൂടല്ലോ. ഇവിടെ പോലീസ് വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ? എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും അവർ പൊക്കൂലേ? ഇങ്ങനെ കണ്ടാ പൊക്കും. പക്ഷെ വഴിയുണ്ട്. എന്താണ്? ചായ മാറ്റാം. എങ്ങനെ? കാണിച്ചു തരാം. ഞാനെണ്ണില്ല. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரா இருந்துச்சு. நாயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க. நாய் வந்து நாயை வந்து லுக் கொடுத்து, இவர் வந்து பவனா வந்து லுக் கொடுத்துருக்காரு. 2 பேருமே வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க. நான் தான் பார்ப்பேன். நல்லா இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட போய் வந்து மலையாளத்துல பேசும்போது வந்து அவங்களுக்கு மலையாளம் தெரியும். ஆனா வந்து ஹிந்தியில பேசி வந்து என்னென்னமோ சொல்லி வந்து கலாய்ச்சி வந்து அமைச்சிருப்பாங்க. கசன் கான் வந்து என்ன சொல்லிட்டு தெரியல, தீவிரவாதியா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல.
நாய் வந்து பார்த்துட்டு அவர போய் வந்து கூட்டு வருது. என்ன எதுக்கு கூட்டு வந்துச்சு? "ஓ! இதுதான் விஷயமா? நீ இத பார்க்கறதுக்கு தான் கூட்டு வந்தியா? சரி நீ இத பாரு." அத வந்து சொல்றாரு, இந்த பட்டி வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த பட்டி இந்த பட்டி இல்ல. இந்த குட்டியும், இந்த குட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாரி பேசுறாரு. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கலாய்க்கிறாங்க. இது எங்க போய் முடிய போதோ என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்ல வந்து ஹரிஸ்ரீ அசோக் வந்து எதுக்கோ வந்து வராரு. ஏதோ எடுக்க இவங்க வந்து பயந்துகிட்டு அந்த சீன் வந்து நல்லாருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜெகதீஷ்குமார் சார் உள்ள ஆமா அவர தேடி தான் வந்திருக்காரு. எதுக்குன்னு சொல்லி தெரியல. ஏதோ வந்து தப்பிச்சுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்திருக்காரு. நல்லா இருந்துச்சு. இது ஃபுல் மூவி வந்து கூட வந்து பண்ணலாம். அ பண்டிப்பட ஆமா பண்டிப்பட. அதுக்கப்புறம் வந்து பண்டிப்பட இன்னொன்னு சொல்லப்போனா கல்யாணராமன். கல்யாணராமன்லாம் ஐய்யயோ! சிரிப்புனா சிரிப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்களே! ஐயோ! பேரு மறந்து போச்சு. ஓகே இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அ என்னன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நெறைய வீடியோ வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சேட்டன் திலீப் ஏட்டனுக்கு வந்து அவ்வளோ வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞாபகம் வரல. என்னமோ ஒரு இதான ஓகே. நான் செக் பண்ணிட்டு நான் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்றேன். ஓகே இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.